सुभाषिनी सिंह मो घर मुखापदा मु जने आदिवासी झियो प्रेजलॉर्ड परस मानव धन्यवाद हो परस केते अनुग्रह कले आज आपण मन सम्मुख रे आ गुटे शिक्षा नहीं आसिया पे सुजोग देले से पैसर को धन्यवाद देवा से तो मु समस्त मोर प्रेजलॉर्ड जने प्रेजलॉर्ड आज आमे देखुचु जे सोशल मीडिया रे जे आदिवासी मान को की प्रकार ताड़ना करा जाउछि आमे आपण मन को गुटे वीडियो मु आपण मन को सम्मुख रे देखेबा को जाउछि देखंतु एई वीडियोटी होची नीलगिरी रो आदिवासी झियो जनकर ना हेला बादल कुमार ओंडा आउ जण हेले बापी नायक आउ जण हेले पीतांबर विश्वास कि से लोक माने पंडा प्रथमे गले मो मुंडरे शक्त आघात कले मते मिठा मारिले मोर जागा ओ जगह चारियाडे मारले जेते बेले से बेक पछपटे मते मारिले मु सेंसलेस हे गली एला परे आउ जण मते जेते बेले बेकर चिपिथिले आ जे जण मो पछपटे बाडे देले मु सेंसलेस आपण माने निजे देखिले जे इठी जो ब्राह्मण मानकर ना नेउछंती पुरोहित जो माने कि पंडा एवं नायक ए माने पुरोहित लोक माने किंतु परर हित करिया लोक आ तांको हित करिया आपण माने देखंतु धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रे आज ए प्रकार भाव रे ताड़ना चली से जो स्थान रे घटना जाक घटुची से अंचल रे टिके आपण माने सुरक्षा दिंतु गत दिन मानक आप जानी जे ग्रामस्टेन एवं तांकर परिवार को जालीदेले आ से अंचल आज पर्यंत भी ए प्रकार भाव में लोक मान को कष्ट दिया होती स्वाधीन बंचापी दिया हो ना से जो आदिवासी मान प्रति अत्याचार चलती निज स्वाधीन अनुसार बंचा दि जाऊ ना से प्रति टिके दृष्टि दिंतु एवं जो भौणी जदि तांकर निज भौणी ही था कौन ए प्रकार गछरे कौन बांधि था पुणी आ जो माने ए माने कार्य करुछंती से माने निजे भावतु जे आम पोजिशन रे से मान थांते से मान पोजिशन रे आमे थांतु जदि आमको से माने एमती करथाते केमती लागंता ए विषय केबे भाबी नाहांती ए विषय केबे चिंता करू नाहांती आ ए मनुष्य जड़े छत्रपुर मु खबर पाइली मते जनइले जदि से माने गवर्नमेंट विरुद्ध रे काम करुछंती किबा कार्य करुछंती ताहेले आपण माने आईन रो आश्रय नियंतु आपण माने जोटा कि यूट्यूब रे पकेवा पामना किछि पाउनु बोली कि ए लोक मान केमती ताड़ना करिके ए प्रकार करंतु नाही प्रत्येक लोक मानकर बंचिबार अधिकार अच्छी एवं आमर हाईकोर्ट मध्य कहला जे ये कौन हिंदू अर्थ बंचिबार स्टाइल जी जो प्रकार स्टाइल रे बंची पारे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रे आपण जमी मोर अधिकार अच्छी बोली भावुंट प्रत्येक व्यक्ति से अधिकार अच्छी आ से माने निज अधिकार बंचापी आपण मैंने सुजोग दिंतु नहेले बुणी थिले दाइब देथिले पाइब जे जोटा बुणव निश्चय से काटी बाजी नहेले कालिकी कारण रथी महारथी केते आसिले केते गलेनी जीशु को विरुद्ध रे जो मान जाई छता जे पर्यंत कोन लोक दृष्टि नांती दृष्टिबे नाही जेहेतु वैज्ञानिक माने जेमती सबु जिनिस को परीक्षा करूछंती सेमती परीक्षा करूछंती पृथ्वी सारा लोक माने आज 70 भाग ताको प्रशंसा आराधना करूछंती आज आपण माने भावुंट आम ताड़ना कर देकी आम गोटे बड़ विषय करूँ बोलिकी किंतु निज पे आप समस्या अर्जुंट देखु ये महाशय कौन कहते भाषा कहते आप शुणु कौन कर परमेश्वर किए से परमेश्वर आपण हिसाब कौन आम कहूना चलना नहीं हिंदू माने कौन तुम क्रिश्चियनिज्म कौन शिखौ हिंदू राष्ट्र क्रिश्चियनिज्म कौन शिखौ
এই ଭଉଣୀ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ବା ସୁସମାଚାର କହୁଛୁ। ଜଣେ କିଛି କହୁଥିଲେ ଯଦି ଶୁଣିବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଆମେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଥିଲେ ଆମେ କିଛି ବୁଝୁନୁ ଏବଂ ଏ ମହାଶୟ କେଉଁ ଘରେ ଥିଲେ ସେ ବୁଝିଲେ ସେଠୁ ଆସିଲେ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ସେଠୁ ବୁଝିପାରିଲେ ତାର ବିଜନେସ୍ କିଛି ନାହିଁ ଚଳିବାର କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାନେ ପକେଇବି ଯାହାର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ଏଇ ମତରେ ହିଁ ସେ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଏ ତୁ ଯଦି ବଡ଼ ଲୋକ ଜାଣିଛ ନେଇକି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଉନୁ ଆଇନ କ'ଣ ଦେବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ। ଦିନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିଲା ଦିନ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଡୋମିନିୟନ୍ କରିକି ଶାସନ କରିକି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ସେମିତି କରିବୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟରୁ ବାସ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଆଜି ଜାଣି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଏ କୁପ୍ରକୃତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କୁଚିନ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତ ଯେଉଁଟାକି ଭାଷା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେଶ ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦେଶ ହେବାର ଛାଡ଼ ସେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ତ ସେଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ବି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। এই কুপ্রকৃতি কুচিন্তক ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ବି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଉ ରଖେଇ ଥୁଏ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ଏବେ କାନେ କୁହା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ଜାଗାକୁ କ'ଣ ଧର୍ମ ବୋଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ହାଇକୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ବଞ୍ଚିବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବୋଲିକି ଯିଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବଞ୍ଚିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ନାହିଁ। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରୋହିତ ବଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ଆମେ ବଡ଼ ଜାତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଲୋକକୁ ସେବା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଆଉ ଏ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିବା ଆଉ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଡରେଇକି ଆପଣ ବଡ଼ ହେବେ ବୋଲି କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଡରେଇକି ଭୟ ଦେଖେଇକି ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ। ବଳପୂର୍ବକ ଓ ସିଏ କିମ୍ବା 90 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ ଆତ୍ମାର ବିଚାର ହେବ ସେ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ତାଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ତାଡ଼ନା ପାଇବ। ଆପଣମାନେ ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ପୃଥିବୀରେ ଆସିଲେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ସୁସମ୍ବାଦ କହିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆପଣ ତାଡ଼ନା ପାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ 2008 ମସିହାରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା ପରେ ନିଜେ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦଙ୍ଗା କରିଛନ୍ତି ଆମ କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ 65 ପରିବାରକୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସବୁ କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବି କେସ୍ କରାହେଇନି। ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ବି କେସ୍ କରାହେଇନି ଯେ ଥାନାରେ ଯେ ଏମାନେ ଆସିକି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଲେ ବୋଲିକି। ଶାନ୍ତି କମିଟି କରାହେଲା ସବୁ କରାହେଲା ଗୋଟେ ବି କେସ୍ କରାହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିଲା ଯେଉଁମାନେ ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ଯାଇକି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ଅନୁତାପ କଲେ ଆମେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲୁ ବୋଲିକି। ଆଜି ଅନୁତାପ କରିବା ସମୟ। ଆଜି ନିଜକୁ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସମୟ। ଆଜି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମୟ। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ
आम घटना करदेलु किंतु आमको आमर जहाँ को आपण मैंने भगवान बोली भावुं से आपण को माने परित्राण देवे बोलिकी से आपण को उद्धार करेंगे से आपण को रक्षा करेंगे बोलिकी गत दिन मानक जनक देखुली जे माया मृग को से चिनी पारे ना निज स्त्री को से चिनी पारे ना निज छुआ मान को चिनी पारे ना निजे केमती निजर माने शरीर को माने उत्सर्ग कले बा को जगार केमती मले आपण मैंने से विषय जानी किंतु आपण मैंने कहते ताहांकर आराधना कर दुर्भाग्य विषय मोर तो मंडली देह धरी देव ताहले मोर उठोई ना जे कि मोरिक उठी सेटा प्रकृत सत्यता जानी से कहते मो नाम तुम्हें जो पिता को मांगब से समस्त विषय तुमको देवे आज भी देउछन्ते देकी आसीछन्ते एवं से आश्चर्य कर्म गुड़ाक लोक मैंने देखुछन्ते बोलिकी तांको प्रति से आसक्त होछन्ते किंतु जो लक्षण जिते बड़े साक्रिफाइस होती कहले तार भाउज तू तो भाई जो एक्सपायर कर बोल मत बाहा हेबू बोल कि तू जगिचु बोली कह से 3टी गार काटिकी गले आ 3टी गार ए पावार अच्छे आश्चर्य कर्म होती जो 3टी काटिले भी कौन लक्षण रेखा बोल गोटे बाहरी काटिदे जंदा पिंपुड़ी से भितर को जाऊना किंतु आपण मैंने जहाँ भगवान बोली मानुंट ताहांकर कहीं आश्चर्य कर्म कौन कर जीशु जितकी काम कर जहाँ कहते मुझे जहाँ जहाँ कर अधिक महत्व कर्म कर से गुड़ा भी हो लक्षण जाक से दयाक जो मैंने स्वाधीन बंचा चाहूँगी से स्वाधीन बंचा दिंतु आउ ईश्वर प्रत्येक लोक को यथा समय आशीर्वाद करेंगे आज अल्प शिक्षा पर परशुराम समस्त को आशीर्वाद करूँ रही नमस्कार प्रेज द लॉर्ड।